बर्तमान आम किस समय माँ का म्यूजिक सहित नीरव रहा माँ को आवाहन करवा माँ को उपस्थिति अनुभव करवा साइलेंस गोटे मिनिट माँ का नाम जप माँ 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 गगने मजिली मोते भूली गगन चंद्रिका हे बोली गगने मजिली मोते भूली गगन चंद्रिका हे बोली माटीर मुको मोदिनी सतत शुभ्र हासिनी माटीर मुको मोदिनी सतत शुभ्र हासिनी निर्मल कोल पाई गली
ସେ କୋଳରେ କାଦମ୍ବିନୀ ନିରତେ ଶୋଇ ରହିଲି। ସେ କୋଳରେ କାଦମ୍ବିନୀ ନିରତେ ଶୋଇ ରହିଲି। କେତେବେଳେ ଜାଣି ନ ପାରିଲି, ଗଗନେ ମଜିଲି ମୋତେ ଭୁଲି। ଗଗନ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେବି ବୋଲି, ଗଗନେ ମଜିଲି ମୋତେ ଭୁଲି। ଅଶ୍ରୁଧାରାଟିଏ ହୋଇ ବହିଲି ଅଶ୍ରୁର ନଈ। ଅଶ୍ରୁଧାରାଟିଏ ହୋଇ ବହିଲି ଅଶ୍ରୁର ନଈ। କେତେବେଳେ ଜାଣି ନ ପାରିଲି, ଅଜାଣତେ ଅକିଞ୍ଚିତେ ଅଶ୍ରୁ ମୁଁ ଯେ ହୋଇଗଲି। ଅଜାଣତେ ଅକିଞ୍ଚିତେ ଅଶ୍ରୁ ମୁଁ ଯେ ହୋଇଗଲି। ଗଗନେ ମଜିଲି ମୋତେ ଭୁଲି, ଗଗନ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେବି ବୋଲି। ଗଗନେ ମଜିଲି ମୋତେ ଭୁଲି। ମା କୋଳ ଛୁଆ ପରି ନେଲ ମୋତେ କୋଳେ ଧରି। ମା କୋଳ ଛୁଆ ପରି ନେଲ ମୋତେ କୋଳେ ଧରି। ଆକାଶେ ପବନେ ହଜିଗଲି, ସାଗର ତଟିନୀ ମୁଁ ଯେ ମୋତେ ଖୋଜି ନ ପାଇଲି। ସାଗର ତଟିନୀ ମୁଁ ଯେ ମୋତେ ଖୋଜି ନ ପାଇଲି। ଗଗନେ ମଜିଲି ମୋତେ ଭୁଲି, ଗଗନ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେବି ବୋଲି। ଗଗନେ ମଜିଲି ମୋତେ ଭୁଲି, ଗଗନେ ମଜିଲି ମୋତେ ଭୁଲି। ଗଗନ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେବି ବୋଲି, ଗଗନେ ମଜିଲି ମୋତେ ଭୁଲି। दुर्गा स्तोत्र। मातः दुर्गे सिंह बाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिवप्रिये तोर सत्यं सुजात आम्भे माने भारत वर्षर युवक गण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु। शुण मातः एही भारत वर्षे प्रकाश हो। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ। एथर भी जन्म होई तोहरी कार्य रे ही आम्भे माने ब्रती। शुण मातः एही भारत वर्षे सहाय हो। मातः दुर्गे सिंह बाहिनी त्रिशूल धारिणी कर्म आवृत सुंदर शरीर मातः जयदायिनी तो प्रतीक्षा रे भारत रही तोर सेही मंगलमय मूर्ति देखिबा उत्सुक। शुण मातः एही भारत वर्षे आविर्भूत हुओ प्रकाश हुओ। मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रुद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेत योद्धा आम्भे माने देव मा प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम देव मा हृदय रे बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान। मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर रे आच्छन्न थिला तो ही मातः गगन प्रांत रे अल्प अल्प उदय होछु। तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आभार उसार प्रकाश होला। आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर। मातः दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति संहरण रे आत्मगोपन करिथिला।
ଆଗତ ସେହି ଯୁଗ, ଆଗତ ସେହି ଦିନ, ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭାର ସ୍କନ୍ଧରେ ବହନ କରି ଭାରତ ଜନନୀ ଉଠୁଅଛି। ଆସ ମାତଃ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ, ତୋର ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୋ ପ୍ରସାଦରେ, ତୋ ପ୍ରଭାବରେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମହତ୍ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉ। ହେ ମାତଃ, ବିନାଶ କର କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ବିନାଶ କର ସ୍ୱାର୍ଥ, ବିନାଶ କର ଭୟ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ, କାଳୀ ରୂପିଣୀ, ଦୁର୍ଗଣ୍ଡ ମାଳିନୀ, ଦିଗମ୍ବରେ କୃପାଣ ପାଣି ଦେବୀ, ଅସୁର ବିନାଶିନୀ, କ୍ରୂର ନିନାଦରେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ରିପୁ ବିନାଶ କର। ଗୋଟିଏ ବି ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ରହି ନ ପାରେ, ବିମଳ ନିର୍ମଳ ଯେପରି ହେଉ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତଃ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଭୟ କ୍ଷୁଦ୍ରାଶ୍ରୟତାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ଭାରତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମହତ୍ କର, ମହତ୍ ପ୍ରୟାସୀ କର, ଉଦାର ଚେତା କର, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କର ଯେପରି, ଆଉ ଅଳ୍ପାସି ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଅଳସ ଭୟଭୀତ ନ ହଉ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ, ଯୁଗ ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କର, ଆମେ ହିଁ ତୋର ପ୍ରିୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁପ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଚରିତ୍ର, ମେଧାଶକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ତପସ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ କରି ଜଗତରେ ବିତରଣ କର। ମାନବ ସହାୟେ, ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ, ଜଗଦମ୍ବେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ରିପୁ ସଂହାର କରି ବାହାରର ବାଧାବିଘ୍ନ ନିର୍ମୂଳ କର। ବଳଶାଳୀ, ପରାକ୍ରମୀ, ଉନ୍ନତ ଚେତା ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି ଭାରତର ପବିତ୍ର କାନନେ, ପୂର୍ବର କ୍ଷେତ୍ରେ, ଗଗନ ସହଚର ପର୍ବତ ତଳେ, କୁତୂହଳ ଲୀଳା ନଦୀ ତୀରେ, ଏକତା ପ୍ରେମ, ସତ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ଶିଳ୍ପ, ସାହିତ୍ୟ, ବିକ୍ରମ ଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ନିବାସ କରୁ। ମାତୃ ଚରଣରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଗ ବଳରେ ପ୍ରବେଶ କର, ଆମ୍ଭେମାନେ ହୋଇଥିବୁ ତୋର ଯନ୍ତ୍ର, ଅଶୁଭ ବିନାଶୀ ତରବାରେ ଅଜ୍ଞାନ, ତିମିର ବିନାଶୀ ପ୍ରଦୀପ, ଭାରତର ଯୁବକଗଣଙ୍କର ଏହି ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଅ, ଅଶୁଭ ହନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତରବାରୀ ଘୁରାଅ, ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିନୀ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ ଧର, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ, ତୋତେ ପାଇଲେ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସ ମାତଃ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ବୀରମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶିନୀ ଆସ, ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃସେବା ବ୍ରତ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତଃ, ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମା ବହି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଯଦି ଜୀବନ ପଥରେ ସକଳ ଭୟ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସର୍ବନାଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ କବଚାବୃତ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଜନ। ସେ ଦୁଇଟି ସର୍ବଦା ଏକ ସଙ୍ଗେ ରହେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ମା ଭଗବତୀୟ କରୁଣା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ତୁମ ଆଡୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଷ୍ଠା, ସମର୍ପଣରେ ଗଠିତ ତୁମର ଅନ୍ତଃକରଣ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବା ଉଚିତ ଶୁଦ୍ଧ, ସରଳ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ଅହମାତ୍ମକ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ, ଗର୍ବ, ଆତ୍ମାଭିମାନ, ମନର ଦମ୍ଭ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବୀ, ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ତୁଚ୍ଛ ତୃପ୍ତିର କାମନା କଳୁଷିତ କରି ରଖିଛି, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅନନ୍ତ ଧୂମାଚ୍ଛନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ସଲୋକ ଦିଗରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଭାଗବତ କର୍ମ ଓ ଭାଗବତ ଅଭିଭକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନ ଦିଆହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ଆକାଙ୍କ୍ଷା କର ନାହିଁ। କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ବିଶୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରସାଦ ତାପ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ ଆକାଙ୍କ୍ଷା କର, ଯେପରିକି ସେହି ଚେତନା ତୁମ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେହକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା ନିମିତ୍ତ ସତତ ସଚେଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆଉ କିଛି ଚାହିଁ ନାହିଁ। କେବଳ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅତି ମାନସ ସତ୍ୟ ଓ ତାହାର ବାସ୍ତବ ସିଦ୍ଧିକୁ ଚାହଁ ଏବଂ ଚାହଁ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହେବ। ଏହି ସତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସକଳ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ। ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ତୁମର ସମର୍ପଣ ହଉ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେବେ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ନିଃଶେଷରେ ଦେଇଦିଅ। କୌଣସି ଦାବୀ, କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ, କୌଣସି କୁଣ୍ଠିତ ଭାବ ରଖ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମର ସକଳ ବସ୍ତୁ ଦିବ୍ୟଜନକ ହୋଇଯିବ। ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ଦେବା ସକାଶେ ଯେପରି ଆଉ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥିବ।
ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସମର୍ପଣ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ହବ ମାଙ୍କ କରୁଣା ଅଭୟ ସେତିକି ରହିବ। ଯଦି ମା ଭଗବତୀ କରୁଣା ଅଭୟ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ରହିଛି ତେବେ ଆଉ ଏପରି କଣ ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବା ଆଉ କାହାକୁ ତୁମେ ଭୟ କରିବ। ଏହି କୃପାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବି ତୁମକୁ ସକଳ ବାଧା ବିପତ୍ତି ସଙ୍କଟରୁ ପାର କରିଦେବ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ତୁମକୁ ଆବୃତ କରି ରଖେ ତେବେ ନିରାପଦରେ ତୁମ ପଥରେ ତୁମେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ। କାରଣ ସେ ପଥ ହେଲା ମାଙ୍କର। ଏ ଜଗତରେ ହେଉ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମ୍ମୁଖରେ ହଉ କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାହା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବ ନା କାହିଁକି ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ବିଷୟ ତୁମ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶ ସଙ୍କଟ ସହଯୋଗରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସାର୍ଥକତା ଦୁର୍ବଳତା ମେଘ ସାର୍ଥକତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କାରଣ ଦିବ୍ୟଜନଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁମତି। ଏବେ ହେଉ ବା ପରେ ହେଉ ତାହାର ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଓ ନିର୍ବାଚ୍ୟ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ दियो शान्ति अंतरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रसधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृ सन्तान आमे सब माँ श्रीरंग विषय किछि किछि अवगत हेले बा जानले। माँ और श्री अरविंद मध्य संबंध कौन जानते? मुझे प्रथम से द्वितीय श्रेणी पाठ पढ़ुली मो अनुभूति कथा कहूँ। मोर जन सार मत पढ़ाऊे ट्यूशन करते घर को जाए घर ये बड़ बड़ फोटो रखाई थाए माँ श्रीरंगर गुड़ाए पिला आसती 40 खंडे लोक हूँ से रूम टा पूरा पूरी जाए ये गोटे बड़ रूम टा पूरा पूरी जाए। तापर से आम ध्यान प्रार्थना कार्यक्रम सब कले से भाया करा जाए। तापर नवप्रकाशर गप सब कहती आदर्श शिशु बहिर गुण सब कहती मते से गप भल लगे। गोटे प्रार्थना तुम्हें सपनमयी स्नेहमयी करुणामयी बा चरणे तुम कोटि जुआर हुओ जीवने साहा यही गीतटा मो हृदय पूरा छुईगला। तापर मुझे सार को पचारि
ଫଟୋ ଦିଟାକୁ ଦେଖୁଥାଏ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା କୁ ଦେଖୁଥାଏ। ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ଫଟୋ ଦିଟା ମିଶୁନାହାନ୍ତି। କାହା ଫଟୋ ଆଣିକି ରଖିକି ଫୁଲ ଫୁଲ ଦଉଛନ୍ତି। ମତେ କହିଥାନ୍ତି ରବିବାରିଆ ତୁ ଫୁଲ ଧରିକି ଆସିବୁ। ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଫୁଲ ଗୋଟେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଠଚର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ସଜାସଜି ହୁଏ, ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇକି ରୁମକୁ ବଢିଆ କି କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାପରେ ସେ ସାର୍ ଦିନ ପଚାରିଲି, ମାନେ ତମ ବାପା ମା ଆଉ ଏ ଫଟୋ ମିଶୁ ନାହିଁ, କାହା ଫଟୋ? କହିଲେ କଣ ହେଲା କି? ଏଇ ଫଟୋଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତମ ବାପା ମା ଯେମିତି ଇଏ ତ ସେମିତି ନୁହଁ। କିଏ ମାନେ? ତତେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁ ନବୁ କି? ମୁଁ ହଁ ନେବି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଇକି ନବୁ, ଫଟୋ ମାଗଣା ଦେବିନି କହିଲି। ବୋଇଲେ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇକି ନେବି, ଟଙ୍କାଟେ ଆଣିବୁ। ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇକି ଫଟୋ କିଣିଥିଲି। ସେ ଫଟୋ ନେଲି, ପ୍ରତି ରବିବାରିଆ ତାଙ୍କର ହୁଏ, ମୁଁ ଯାଏ। ସେ ଯାହା ଯାହା କରନ୍ତି ମୋର ଏଇଭଳିଆ ଛୁଆ ସେତେବେଳେ ହେଲା, ମୋର ଏ ଯୋଉ ବାଲି ସଢେଇରେ ଯୋଉ ପାଣି ମିଶେଇକି ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଯୋଉ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଟାରେ ମାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଥୋଇ ଦେଇକି ପାଠଚର ଖେଳ କରିବା। ଏ ଭାବିକି ମୁଁ ପାଠଚର ଖେଳ କରେ ଛୁଆ ସହିତ। ମୁଁ ଜାଣିନି ମା କିଏ ସେ କିଛି ଜାଣିନି। ସେଠି କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ବି ସେମିତି କରି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ତେଣୁ ଛୁଆ ସହିତ ସଢେଇ ବାଲି ଖେଳରେ ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଠଚକ୍ର କରେ। କିଛି ଜାଣିନି, ସେ ଯାହା ଯାହା କରନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇ ଯାକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡିଗଲାଣି। ମୋର କେତେ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖିଗଲିଣି। ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁ ବହିର, ମା ବହିର 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ଦୁର୍ଗା ସୂତ୍ର, ଏଇଟା ସବୁ କହିକା ରାଧାର ପ୍ରାର୍ଥନା କହିକା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଏଠି ବାଲି ଖେଳ ସେମିତି କରେ। ତାପରେ ସରିଲା ପରେ ସେଇଟା ଭାତ ଖାଇବା, ଡାଲି ଖାଇବା, ତରକାରୀ ଖାଇବା, ଏମିତି ସବୁ କରିକି ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ସାର୍ ମତେ କହିଲେ ଇଏ ମୋ ବାପା ମା ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତାଙ୍କରି ଫଟୋ ଅବତାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ମାନେ ଏମାନେ କଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ? ମୁଁ ପଚାରିଛି ଏମାନେ କଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ? କହିଲେ ନା, ଜଣେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦି ଜଣ ଅବତାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବେ ବୋଲି, ପୃଥିବୀରେ ଦିବ୍ୟଜନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ମହାନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଅବତାର ସିଏ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ କଥା ଗୁହାରି କରିବୁ ସେଇ କଥାଟା ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ। ତେଣୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଗଲିଣି ସେତେବେଳକୁ ମା କିଏ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ, ପଢି ପଢିକା ଜାଣିଦେଲିଣି। ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ। ଗୋଟେ ବେଗ ଖଣ୍ଡେ ଧରିଥାଏ, ସେଥିରେ ଫଟୋ ଥିବ, ଗୋଟେ ବିବି କ୍ଲଥ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଟିଚର ମାନେ ନିଅନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିବି କ୍ଲଥ କିଣି ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ନେଇକି ଯାଏ। ଗୋଟେ ବାଣୀ ସେଥିରେ ଲେଖିକି ଚକରେ ନେଇଥିବି, ସେ ବାଣୀକୁ ଆଗ ଟାଙ୍ଗିଦେବି। ତାପରେ ଫଟୋ ସଜା ହବ ଟେବୁଲ ଉପରେ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଯେମିତି ମା ବହି ପଢିବା, ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଦୁର୍ଗାଧର ପଢିବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହି ପଢିବା, ଗପ କହିବା। ମୁଁ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗପ କହେ। ତାପରେ ମୋ ବୋଉ ଚକୋଲେଟ ଦେଇଥାଏ, ମୁଁ ଚକୋଲେଟ ତାପରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ। ଏମିତି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାରିଆ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଚାଲିଲା ଆଉ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଖେଳ ହଉ ହଉକା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ କିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ବହି ପଢିଲି, ତାପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ମା ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ। ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଙ୍ଗିନୀ ହିସାବରେ ମା ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମା ହଉଛନ୍ତି ପରମଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଶକ୍ତି ବିନା କିଛି କଥା ସମ୍ଭବ ହବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚିନ୍ତା କଲେ ବି ବା ଇଚ୍ଛା କଲେ ବି ଯଦି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନ ଯଦି ନ ରହିବେ ତାହେଲେ କିଛି କଥା ହବନି। ସେଟା ଜାଣିଲି ମୁଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ପରମ, ତାକୁ ମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ମା ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେଇବେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏଟା ଜାଣିଗଲି। ତାପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା, ସିଏ ତ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଥିଲେ, ଭାରତ କଣ ପାଇଁ ଆଇଲେ?
ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା। ତାପରେ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ରଖା ହେଇଛି ଠିକ ତାରି ଉତ୍ତରଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଉଠିଥିଲା ଛୁଆ ଦିନଠୁ ହେଲା। ସିଏ ତ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଭାରତକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ? ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ କଣ ପାଇଁ ରହିଲେ? ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ପାଖରେ କଣ ପାଇଁ ରହିଲେ? ସେଠି ଥାଇ କଣ କରିଥିଲେ ନଥାନ୍ତା? ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଆସିବେ? ମୋ ମନରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି, ମା ଯେତେବେଳେ 11ରୁ 13 ବର୍ଷ ବୟସର ହେଇଥିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ହେଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେ ସହରରେ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲି, ଇଏ ତ କଣ ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ହେଲା। ସ୍ୱପ୍ନଟା କଣ ସତ? ଆମେ ସବୁ ଭାବୁ କଣ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଏଟା ମିଛ, ଆମେ ସବୁ ଭାବୁ କି ନା, ଅନେକ କଥାରେ ଥାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ, ମିଛ ନୁହେଁ, ସତ ହେଲା। ତେଣୁ ମା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ, ଏମାନେ କଣ ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପରାମର୍ଶ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଉପକାର ବି ପାଇଛନ୍ତି ମା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତଥାପି ସେଥିରେ ଅଟକି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ। ମା ଯେହେତୁ ଜଣକୁ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଥିଲେ, ଇଏ କିଏ, ମତେ କାହିଁକି ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ? ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସବୁ କଣ ଭାବୁ, ଅଚେତନା ଭିତରେ ବୁଡି ରହିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଯଦି ଥାଏ ସେଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଆକାରରେ ଆସେ। ଆଉ ତେଣୁ ସେଇଭଳି ମା କେତେ କଥା ଭାବୁଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ସବୁଦିନ ଆସିବେ? ଦିନ ଅଧେ ଆସିବେ, ସବୁଦିନ ଆସିବେ କି? କିନ୍ତୁ ମା ତ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। 11ରୁ 13 ବର୍ଷ ବୟସ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଜଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କିଏ ନୁହନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଇଏ ଯେହେତୁ ମତେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି, କିଏ ସେ ଇଏ? ମାଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା। ମାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, କିଏ ସେ ଇଏ, ମତେ କାହିଁକି ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି? ୟାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଣ କାମ ଅଛି? ପୃଥିବୀରେ ନିଶ୍ଚୟ ୟାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମତେ ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି ନାଁରେ ଡାକିବି? ତାଙ୍କ ନାଁ ତ କଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ନାଁରେ ଡାକିଲେ ହେଲା। ମା ଯାହାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ନାଁରେ ଡାକିଲେ, ସେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ କିଏ ନୁହଁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଗଲା ସେ ବୟସ, ସେ ସମୟ ପାର ହେଇଗଲା। ମନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭାବନା ଥାଏ। ବୟସ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ମା ବିବାହ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ପଲ୍ ରିଚାର୍ଡ। ଏ ଯୋଉ ପଲ୍ ରିଚାର୍ଡ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସହର ଥିଲା ଫରାସୀ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ସେଟା ଫରାସୀ ଉପନିବେଶ, ଯଦିଓ ଏବେ ଭାରତରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଫରାସୀ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସହରଟା ଥିଲା। ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ସମୁଦ୍ରରେ କରନ୍ତି। ସେଠି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଲୋନୀ, ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସହର ଥିଲା ଫରାସୀ ମାନଙ୍କର ଉପନିବେଶ, ସେଠି ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରନ୍ତି ସେମାନେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଫରାସୀ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗା ଏଟା, ଏଠି ଜଣେ କିଏ ପ୍ରତିନିଧି କରିବ ନା, ତେଣୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆସିଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ହେଲା। ଯେମିତି ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରହୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟପାଳ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ସେଠିକି ସିଏ ଜଣେ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ଏଇ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଢୁକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜେଲରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି ଗୋ ଟୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ସିଏ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯେହେତୁ ଫରାସୀ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ, ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ନେଇପାରିବେନି। ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଗୋ ଟୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଯାଅ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 1910 ମସିହାରେ
एप्रिल 4 तारिख रे आसिक पहुंचती पंडिचेरी जानिले जड़े आश्रित रिफ्यूजी जो इंग्राजी कह रिफ्यूजी शरणापन्न भारतर जड़े व्यक्ति फरासी सरकार पाखे शरण पड़ी ब्रिटिश माने गुंडा लगेदेले खाली स्टेशन टा पार कर दियो है तापर आम नवा कथा कि नौ गुंडा लगेदे मारिया श्री अरविंद है किडनाप करने चेष्टा कले गुंडा लगी मारिदेवा चेष्टा कले जेहेतु से फरासी सरकार आश्रित होकर रही तो ब्रिटिश मानकर समस्त चेष्टा व्यर्थ हो गला पारे श्रीरंग किसी कर पारे तापरे धीरे धीरे पंडिचेरी से रही आरंभ होला यही समय मां स्वामी जे पॉल रिचार्ड सी जानिले जे जड़े भारतीय एठी आसिक आश्रय नहीं भेटिले श्री अरविंद सहित कथोपकथन आला बेले से जानिले अरे एभलिया जड़े महान जोगी पुणी उच्च शिक्षित जोगी ताकर कौन सी माने सन्यासी ढंगड़ा ही नहीं है आम सन्यासी कहले गेरुआ पिंधु कि नालिया पिंधु कि हल्दिया पिंधु कि धला पिंधु हाँ दाढ़ी जटा छाड़ी थे रुद्राक्ष माला गड़े थे चिता फिता मारी थे ये सन्यासी कहूना कि श्रीरंग पाखे सेमती ना पूरा मॉडर्न साधारण लोक भली कि जो ज्ञानर कथा कहते से भली ज्ञान से काहाठू आगुरी शुणी ना तेणु पॉल रिचार्ड जे कि मां स्वामी श्री अरविंद सहित कथबार्ता है जानीगले जे ये होती जन महान जोगी साधारण जोगी नुह आ भारी दैनंदिन जीवन भितर घर संसार भितर थाई परिवार भितर थाई केमिति साधना करी हो से सही कथाटा कहते पूरा प्रैक्टिकल कथा कहते थियोरी फियोरी नहीं पूरा प्रैक्टिकल जीवंत कथा गुड़ा कहते दैनंदिन जीवन घटना को लेकिन से कहते यही होती प्रकृत जोगी मन को लगिगला मन को पाईगला कथा जेहेतु श्री अरविंद कथा श्रीमां स्वामी मन को आसीगला सी तो बहुत दिन खोज मो कृष्ण कौटी अच्छा केमी भेटि है सी मन मन कृष्ण खोज स्वामी ये खबर देले जे पंडिचेरी जड़े नुआ जोगी अच्छा आ पूरा प्रैक्टिकल कथा कहते कौन सी तथ्य कथा कहूना दर्शन तत्व कथा कहूना दैनंदिन जीवन भितर थी आम केमी जोग साधना करवा जीवन लक्ष्य कौन लक्ष्य प्राप्तिर उपाय कौन जीवन में शांति सुरक्षार बाट कौन पूरा प्रैक्टिकल कथा से कहते मो मन को भारी छुई तमें ताकू पचार देखा तुम उत्तर से हुए तो दे पार जो कृष्ण 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 होच हुए तो सी दे पारती अच्छा प्रकृत यदि मो प्रश्न से उत्तर देदेवे ताले मु जानी से मो कृष्ण से श्रीमा कौन कले श्री अरविंद सिंबल टाक आंकिले है आम जोटा को श्रीअरविंद सिंबल कहे से आंकिले आंकिक स्वामी को देले यहीटा को नियो देखेब जदि यार उत्तर से सठिक देदेवे ताले मु जानी से मो कृष्ण है तो माँ नक्साटी आंकिले कौटा श्री अरविंद सिंबलटा आंकिकी स्वामी को देले स्वामी आनिक पुणी श्रीअरविंद देखेले जो श्री अरविंद अरे माँ ताले आसीगले संसार को पृथ्वी को आसीगले ताले एणिके आध्यात्मिक कार्य अटकीब ना है श्रीअरविंद जानदेले सिंबल देखिए जानदेले जे माँ पृथ्वी आविर्भाव हो गला है निश्चित हो गले एणिके आध्यात्मिक विप्लव के रोकिपारे तापर उत्तर लिखिले दीटा त्रिभुज छंदा छंदी रही गोटे ऊर्ध आड़ को मुह कर गोटे निम्न आड़ को मुह कर मझे गोटे वर्ग क्षेत्र या जलराशि अच्छी गोटे पद्म फुलटे फुटी जलराशि भितर तार अर्थ सब से लिखिले जो ऊर्ध्व महा त्रिभुजटी तार जो 3टा बाहु गोटे बाहु गला जीवन आ गोटे गला आलोक आ गोटे गला प्रेम तलाड़ को जोटा मुही 3टा बाहु गोटे बाहु है सत आ गोटे चित आ गोटे आनंद जीवन आलोक प्रेम सत चित आनंद ये 2टा एक मिसीगला मझे गोटे वर्ग क्षेत्र तैयारी होगा से वर्ग क्षेत्र हूँ
ସମତା। ତା ଭିତରେ ଜଳରାଶି ଅଛି, କାରଣ ପୃଥିବୀ 6 ଥର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, 6 ଥର ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ପ୍ରଳୟ ହେଇଛି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ, ଏଇଟା ହଉଛି 7ମ ସୃଷ୍ଟି। ୟା ପୂର୍ବରୁ 6 ଥର ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଧ୍ୱଂସ ପାଇଛି, ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଧ୍ୱଂସ ପାଇଛି, ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ଅଛେ, ଏଇଟା ହଉଛି 7ମ ପୃଥିବୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜଳରାଶି ହେଲା ବହୁଳତା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ହେଇଛି, ତେଣୁ ବହୁଳତା। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ପଦ୍ମ ଫୁଲଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଏଇ ଉତ୍ତରଟି ଦେଲା ପରେ ମାଗଲାରେ ମୋ କୃଷ୍ଣ ତାହେଲେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବି ହେଲା। ମନରେ ପ୍ରବଳ ବ୍ୟାକୁଳତା ତିଆରି ହେଲା, କେମିତି ମୁଁ ଯାଇକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବି ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ରାତିରେ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ଏଇଟା ସବୁ ଭୁଲି ଭୁଲା ଗଲେଣି। ମା ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ବୋଲି। ସେଠୁ ଜାପାନୀ ଜାହାଜ, ତା ନାଁ ହଉଛି କାଗାମାରୁ। କାଗାମାରୁ ନାମକ ଜାପାନୀ ଜାହାଜରେ ମା ଆସିଲେ। ଆରେ ତାଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଜଳଯାତ୍ରା କରିବ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପାସ ଧରିବ। କମ୍ପାସ ମାନେ କୋଉଟା ଜାଣିଛ? ଜେମୋଟ୍ରି ବକ୍ସର କମ୍ପାସ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯୋଉ ଜେମୋଟ୍ରି ବକ୍ସରେ ଘୁରି ଦଉଛେ ସେ କମ୍ପାସ ନୁହେଁ। କମ୍ପାସ ଅର୍ଥ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯନ୍ତ୍ର। ଜଳ ଜାହାଜରେ ଗଲା କୋଉଟା ପୂର୍ବ ଦିଗ କୋଉଟା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି ହେଲା। ତେଣୁ କୋଉ ଦିଗକୁ ଜାହାଜ ଯାଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ କମ୍ପାସଟା ସାଙ୍ଗରେ ଦରକାର ହେଲା। ତେଣୁ ସିଏ ସେ କମ୍ପାସଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ବଡ ଅଡୁଆ ହେଲା। ପୁଣି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଡାଏରୀରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ, ଆଉ ଥରେ ଫେରିବି କି ନାହିଁ ମୋର ସନ୍ଦେହ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମୋ ଘର ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଚେୟାର ଟେବୁଲ ସେ ଯୋଉ ବାସନ କୁସନ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। କାରଣ ମୁଁ ପଳେଇ ଗଲା ପରେ ଏଇ ଘର ତ ପୁଣି ଜଣେ କିଏ ରହିବ, ସେ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟବହାର ନ କରୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା 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 ମାଙ୍କର ଚାଲିଲା। ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଏଟା ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଲେଖା, ମୁଁ ଅନୁରୁ କହୁନି ହେଲା। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ନାଁ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡି ଆସୁଛି, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜାହାଜରେ ବସେন ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜଳ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। କାହା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସିଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଜାହାଜ ଆସିକି ଲାଗିଲା କଲମ୍ବୋରେ ହେଲା। କଲମ୍ବୋ ହଉଛି ବୌଦ୍ଧ ତୀର୍ଥ। କଲମ୍ବୋ ସେ ସବୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନେ ରହନ୍ତି। ଶ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯିଏ ଜେଜେମା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମୀରା ଇସ୍ମାଲୁନ। ସେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କଲମ୍ବୋରେ ଥିଲେ ହେଲା। କଲମ୍ବୋରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଇଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଜାହାଜ ଯିବ କଲମ୍ବୋ, ତେଣୁ ସେ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ନାତୁଣୀ କଲମ୍ବୋ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଖବର ପାଇକି ଶ୍ରୀମା ଯୋଉ ଜାହାଜରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜାହାଜ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଲାଗେ, ପୋତାଶ୍ରୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେଠିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟିକି ନେଇଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ନୀତି ନାହିଁ କୌଣସି ପୁରୁଷ କୌଣସି ନାରୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ନବ, ତା ସେବା କରିବ, ତାଙ୍କ ନୀତିରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମା ମୀରାଜୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମୀରା ହେଲା, ଏ ମାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମୀରା। ଏ ମୀରା ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଜେଜେମା, ତା ନାଁ ବି ମୀରା, ତା ନାଁ ମୀରା ଇସ୍ମାଲୁନ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୀରା ଆଲଫାସା ହେଲା। ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୀରା ଇସ୍ମାଲୁନ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୀରା ଆଲଫାସା। ସେ ମୀରା ଇସ୍ମାଲୁନକୁ ଯେହେତୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନା ଯାହା ବେଲେ ଅତିଥି ଭଗବାନ, ଆଉ ଅଲଗା କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ନେଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ରଖିଲେ। ଯେମିତି ଅତିଥିଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଏ, ସେ ସେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ତା ପରଦିନ କଲମ୍ବୋରୁ ବାହାରିବେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଟ୍ରେନରେ ପଳେଇ ଆସିବେ, ବୁଝିହଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ କଲମ୍ବୋରେ ଗୋଟେ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ସେଟା ହଉଛି ମହାମାରୀ ରୋଗ, କଲେରା ହେଲା। କଲେରା ମହାମାରୀ ମାତିଛି। ଯେମିତି ଆମର କରୋନା ହେଲା, ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ଗାଡି ମଟର ସବୁ ବନ୍ଦ, ଯେ କେହି ଗାଡିରେ ଯାଇପାରିବନି
बुझी ट्रेन ले जॉइनिंग कले तुम सर्टिफिकेट दिखाओ तुम अफेक्टेड नुह बोली फ्लाइट रे जीवा आसिया कले सर्टिफिकेट दिखाओ सब जगह कटकणा कर दिया गला सर्टिफिकेट दिखाओ मेडिकल सर्टिफिकेट माँ मेडिकल सर्टिफिकेट तो ताकू आउ जो जहाज माने जो ट्रेन ले आसिया कथा से ट्रेन ने अलाउ कले डायरेक्ट मु जीवी केमिति का सर्टिफिकेट नहीं अन्य सब पैसेंजर गले सी आवास पाइले छाड़ देले सर्टिफिकेट जोगाड़ कर तापर जा सर्टिफिकेट नहीं माँ तो प्रस्तुत करना रही बाध्य कोलंबो रे ता पर दिन जो जहाज कोलंबो जाइथिला जो माँ जाइथिले जो जहाज रे सेही जहाज आसीबो कि सेही जहाज रे उठी आइले हला आसी रामेश्वरम पाखापाखि तापर से अनुभव कले जहाज कौन आपे आपे टाणी होची कैप्टेन भी चिंता कर चुंबक जमी लुहा को टाणे से जहाज किए गोटे टाणटाणिका नौ कैप्टेन कथार जहाज चलुनी बुझी गोटे चुंबकीय आकर्षण जमी थाए सेमती से जहाज को किए गोटे टाणटाणिका पूरा नौ बुझी तापरे देखाला पंडिचेरी सहर गोटे नील आलोक समुद्र पृष्ठ पड़ा 10 माइल मान 18 किलोमीटर पर्यंत समुद्र वक्षरु 18 किलोमीटर पर्यंत गोटे नील रश्मि पूरा समुद्र को आलोकित कर देछि नील आलोकटा कौन यहाँ हूँ श्री अरविंद शक्तिर आकर्षण शक्ति श्रीरंग ज्योति प्रकाशित माँ से जानदेले मु जो पंडिचेरी जाऊँगी बोधे से प्रभुंकर तेजस्विनी प्रभाव है तो जाओ 1914 मसीह 1914 मार्च 29 तारिख 7 तारिख जहाज छाड़ा 22 दिन लगिगला 29 तारिख सका 7:30 बेले पहुंचले डायरेक्ट श्रीरंग पाक देखा कर जाइना ऊपर बेला गले सका बेला पहुंचले तेणु एत बड़ सहरटा भितर श्री अरविंद कौट रोच कौन जानते कि से जानना जड़े व्यक्ति को पचारे ये श्री अरविंद रोचंती कौटी है श्री अरविंद प्रथम रोले शंकर चेटियान घर मुझे घर को जाइए प्रथम जो पंडिचेरी गले श्रीरंग जहाँ घरे थिले शंकर चेटियान से शंकर चेटियान घर एबे भी अच्छी तले रोचन फैमिली शंकर चेटियान फैमिली तले रोचन तार ऊपर घर भीतर दे पशिकी जा पड़ो ऊपर 2टा रूम अच्छी गोटे श्रीरंग रोले आ गोटे रूम रे श्रीरंग साक्षात करिया पड़ुला अनेक लोक जाउथले तो साक्षात करथले आ से मुठरू तळु को आसंती नहीं ऊपर महलारू तळु को से जमा आसंती नहीं ताकर कांथ मान सब सेल्फ बनौनु से गोटे कण सेल्फ कराई से सेल्फ रे गोटे गात कराई है कूर जमी पानी टाणती सेमती गोटे दौड़ी पका हम तलू खाद्य रखा हम से टाणी टाणिका ने से जो दौड़ी टाणिका से खावाटा ने से रूम रे खाए पुणी से खोप भितर डबा को गले देवे तले पहुंच तलू को से आसती मूलर अच्छी मुझे गत जून देखी तो श्री अरविंद मूल तलू को आसती नहीं शंकर चेटियान घर किसी दिन रहा गले आश्रम गेस्ट हाउस जोटा प्लेग्राउंड कहुच्छी प्लेग्राउंड गोटे साइड रे गेस्ट हाउस अच्छी से गेस्ट हाउस रे श्री अरविंद रोते जड़े व्यक्ति देखेदेला यही बिल्डिंग टारे से रोचन बस गोटे निर्देश कर देखेदेला यही घर से रोचन एति काम से कर से आसले माँ आसले माँ गोटे स्टेप उठी पाउछ को श्रीरंग ओह्ल गोटे स्टेप तक सीढ़ीटा तो ऊपर मला सीढ़ीटा सीढ़ी माँ गोटे स्टेप जाइए श्रीरंग ऊपर गोटे स्टेप आस श्रीरंग चाहिए माँ को माँ चाहिए श्री अरविंद तेणु जो माँ चाहिए श्री अरविंद को श्री अरविंद चाहिए माँ को 45 मिनिट काल पूरा नीरव निस्तब्ध हो गला
मुंडरे ओढ़णा देले भारतीय नारी केमती करती मुंडरे ओढ़णा दे प्रणाम करती सेमिति से मुंडरे ओढ़णा देले श्रीअरविंद आंठु माड़ी भारतीय नारी भली प्रणाम कले तापरे 45 मिनिट काल श्रीअरविंद चाही माँ को माँ चाही श्रीअरविंद कहीं आखि पिंछा भी मारू ना कथबार्ता भी करू ना चाहिए उभय उभय सरला परे से पर्व तापरे जहाँ अनुभूति तांकर आसिला ता परदिन तांको दैनलिपि जोड़ा डायरी कहुची से लिखिले लिखिले शत शत गाढ़तम अंधकार ए पृथ्वी रे निमज्जित हो रही मध्य तार किछि जायस नहीं आमे काली जहांकर दर्शन कलु तांकर उपस्थिति ही यथेष्ट प्रमाण देउची जे ए पृथ्वी अंधकार जेने आलोक रूपांतरित हब एवं पृथ्वी अज्ञानता दूर हब परम चेतना पूर्ण राजत्व करिवो हला एटा से लिखिले डायरी तेणु श्री अरविंदर पृथ्वी पृष्ठ को आगमनीटा यहीटा हूँ प्रमाण जे पृथ्वी दिन दिव्य जगत परिणत हम आउ कि दरकार नहीं प्रमाण श्री उपस्थिति हूँ प्रमाण श्रीरंग पृथ्वी को आजाई माने पृथ्वी बदल है पुणी मानव रूप धरी माने मानव बदल माँ से मंतव्य देले है आश्रम रहिले श्रीनगर सेवा कले 1915 फेब्रुआरी 21 तारिख रे माँ का जन्मदिन पालन कराला श्रीनगर पालन कले कौ मसीहा 1915 फेब्रुआरी 21 तारिख तापरे 22 तारिख दिन श्रीमां स्वामी फ्रांस फेरी जावाई परामर्श देले कारण सेतेबेले प्रथम विश्व युद्ध घोषणा युद्ध समय कई बाहर रही पारे आमर रूसिया यूक्रेन युद्ध है आमर किसी पिला पढ़ुते यूक्रेन मेडिकल पाठ पढ़ुते मोर गोटे स्टूडेंट ता भीतर थिला आम भारत सरकार कौन कला मोदी युद्ध किस समय बंद करदे आम पिला आस सारे पुणी युद्ध होगा से युद्धर डाकरा हो गला फेरिया पड़ो तेणु माँ को फेरिया पड़ला हेले गोटे बड़ काम श्रीनगर से कले जहाँ से लेखाली करती श्रीनगर पाखे एक फटा पैसा नहीं चिट्ठी खंडक दाम केते पोस्ट करने से ना श्रीनगर गोटे चिट्ठी पठेवा केते पैसा दरकार से पैसा नहीं श्रीनगर श्रीनगर आदौ पैसा ही ना लेखाली कर दौरान प्रकाश हो पार ना पब्लिश हो पार माँ से दायित्व नेले मुझा सब पठेबी मुझा सब प्रकाश करी तो श्री अरविंद लेखार प्रकाश दायित्व नेले माँ है पड़े 4 वर्ष रहा आसिले जापान माँ आसिले जापान जापान गोटे जगह रही था माँ जापान थिया समय बड़ा अद्भुत अद्भुत प्रकार घटना सब घटला बगीचा अच्छी जापान से समय फ्लू रोग माती एणे बसंत रोग माती भयावह जहाँ कोई रोग हो निश्चित मरुच बचार चांस है माँ जो फूल गछ पाक जाऊँ फूल गछ मैंने झुली पड़ माँ गाड़ एम सीधार थे माँ जब रास्ता जाऊँ माँ गाड़ को झुली फूल गुड़ा माँ जान ये फूल चाहूँगी मु माँ को सेवार लगी माँ से फूल छिड़े फूल मैंने माँ का आड़ को आउजी झुली पड़ माँ से फूल को चिन्ह सेवार लगाती कोबी खाली फूल न कोबी मान कोबी बगीचा को जी कोबी मान पूरा हसिला भाया पूरा मान फुटी उठे जो फूलटा अधिक फुटी उठला भाया लगे माँ से कुड़ा काटे तापर मझे गोटे चेरी गछ अच्छे बगीचार मझे गोटे चेरी गछ अच्छे माँ कौन करती से चेरी गछ पूरा डेरी होगी बस चेरी गछर शिरा प्रशिरा सहित माँ से लगी जाए
जो मांकर शिरा प्रशिरा चेरी गछर शिरा प्रशिरा एक धमनी पूरा एक ही जाए से चेरी गछ माँ को कहला माँ मु हूँ बसंत रोगर औषधि हाँ चेरी गछ माँ को कहूँ मु हूँ बसंत रोगर औषधि माँ तापर चेरी गछर छेली तार फूल तार पत्र एड़ा सब आनी बटिका बाहर कले जो बटिका बनैले से बटिका को जी खाइला बसंत रोग तो भल है जे खाइला तो बसंत रोग है माने चेरी गछ केमती माँ को सेवा कला बुझी तापरे आउ गोटे समय जापान थिला बेले फ्लू रोग माती थाए हला जो फ्लू रोग माती थाए रास्तार लोकड़ा जाऊ मरिक पड़े डेड बॉडी की न कोरोना वाला डेड बॉडी घर लोक आनीपेली कहीं जी चिंता दुर्गंध घाटी लगे से पवन से जीवाणु अच्छे रोग हो डेड बॉडी कहीं नौ ना रास्ता मरिक पड़ुं पोकमाछी भाया तो माँ घर को जाऊँ बाटर अनेक डेड बॉडी पूरा पचिकी दुर्गंध है डेई डेई माँ को जीवा पड़ा माँ को से रोग आफेक्ट है ये रोग मत कहीं एफेक्ट कर माँ कौन कले भितर को देखिले भीतर शक्ति बल फ्लू को आउट करदे जा एरिया पार न तो विनाश हो फ्लू रो पार आउे फ्लू रोग है गोटे सत्ता से देखुं गोटे सत्ता जार फाड़े मुंड अच्छे चिंता कर देखा फाड़टा ना ये फाड़टा अच्छे भय लगे ना देखिले गोटे लोकर नाक फाड़े दिव आड़ नमती लगे देखिले जो देखिले डरनी से देखुं माँ यहाँ से सत्ताटा है माँ को घर को धसैकी पशिला सीधा जाकि माँ छाती पर बस पड़ा माँ को मारिया चेष्टा कला है अनेक से मारिकी तार साहस हो बुझी माँ जोग शक्ति करते तो विनाश होता सी ना क्या माँ क्या विनाश करती सहज कारण से समस्त माँ ना अज्ञानता से काम कर सी कौन कले छाटीदे सीधा एकाथर से कबाड़ बाहर पड़ा से जानी इतनी शक्ति यार माँ गला चिपिकी रक्त शुषिकी पीवाई चाहूला माँ एकाथर छाटीदे जे आसी कबाड़ बाहर पड़ा जो कबाड़ बाहर पड़ा आउ से फ्लू सत्ता जीव से गल शीघ्र पड़ा विनाश से एरिया रहा से कहीं फ्लू रोग है गोटे अग्निसत्ता से जापान थिला बेले जापान फुजियामार तो भूमिकंप हुए तेणु लोक मजबूत घर करते पेपर रे घर करते केते थर घर बना हो भूमिकंप भांग केते पेपर घर करते बुझेगा हाँ हल्का परा जोड़े फटाफट बन दे पारे पेपर घर सब कर तेणु गोटे अग्निसत्ता कौन कर पूरा निआ लगे लगे घर गुड़ा पुड़ी पुड़ी आस माँ खाली चाहिदेले सी देखुच माँ को रूम आड़ या पर माँ को घर बाड़ी पड़ साइड पूरा पुड़ी पुड़ी आसला या पर माँ को घर पड़ माँ टी छिड़ा गले सी सत्ता आसिक कह मु पड़ार अधिकार नहीं मो बाट कहीं चुकुचु है कौन है तू पड़ार अधिकार नहीं आसु तो अधिकार दे कि अधिकार सब्यस्त हो जा तो अधिकार देखा था भयभीत होगा माँ का घर छाड़ी पर डेला है माँ घर छाड़देला पड़देला तार संतुष्टि है आसला माँ मो पु कौन है मो पु कहीं आसलु ना मो अज्ञानता वशत मो अधिकार सब्यस्त करी भूली मुझे मो अधिकार सब्यस्त करी क्या जानते या पर माँ मत विनाश करद है शरण न पशुची तेल माँ मत विनाश करदे तेणु निजर सुरक्षा आसिक माँ बारे सरेंडर है कहला केबे मो अधिकार सब्यस्त करी मस्त बड़ भूल कर अधिकार सब्यस्त करी
ଆସି ନିଜେ ଶରଣ ପଶିଲା। ତେଣୁ ଜାପାନରୁ ମା ତାପରେ ଆସିଲେ। ମା ଫ୍ରାନ୍ସ ରହିଲେ କିଛି ଦିନ, ଜାପାନ ରହିଲେ 4 ବର୍ଷ, ତାପରେ ଆସିଲେ। 1920 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖ ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ। ପୁଣି ହେଲା, ଏଟା ତାର ଫାଇନାଲ ଆରିଭାଲ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏଇ ଯେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଗମନୀ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷକୁ ସୂଚଉଛି। The anniversary of my return to Pondicherry is the tangible sign of a sure victory over the adverse forces. ମାଇ କଥାଟା କହିଲି 24 ଏପ୍ରିଲ ଗୁରୁତ୍ୱ ହଉଛି ଏଇଟା। 1920 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖରେ ମା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେ ଦିବସର ମହତ୍ଵ କଥା କହିଥିଲେ, ଦ ଆନିଭର୍ସାରୀ ଅଫ ମାଇ ରିଟର୍ନ ଟୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ମୋର ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବାର୍ଷିକ ଇଜ ଦ ଟାଞ୍ଜିବୁଲ ସାଇନ୍ ଅଫ ଅ ସିଓର ଭିକ୍ଟ୍ରି ଓଭର ଦ ଆଡଭର୍ସ ଫୋର୍ସେସ୍। ଆଡଭର୍ସ ଫୋର୍ସ ହେଲା ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଏକ ଅମ୍ଳାନ ବିଜୟର ସୂଚକ ହେଲା ଟାଞ୍ଜିବୁଲ ସାଇନ୍ ଅଫ ଅ ସିଓର ଭିକ୍ଟ୍ରି। ସିଓର ଭିକ୍ଟ୍ରି ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ, ଟାଞ୍ଜିବୁଲ ସାଇନ୍ ହେଲା ଅମ୍ଳାନ ଚିହ୍ନ। ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟର ଏକ ଅମ୍ଳାନ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ମାଙ୍କର 24 ଏପ୍ରିଲ ଆଗମନଟା ସୂଚଉଛି। ହେଲା, ଏପ୍ରିଲ 24 ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବିଜୟର ଦିବସ। କାହା ଉପରେ ବିଜୟ? ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ମାଙ୍କର ବିଜୟ ହେଇଛି। ତ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାଙ୍କ ଉପରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବନି। ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କୁ ଧରିବେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବନି। ମାଟା ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ଦ ଟାଞ୍ଜିବୁଲ ସାଇନ୍ ଅଫ ଅ ସିଓର ଭିକ୍ଟ୍ରି ଓଭର ଦ ଆଡଭର୍ସ ଫୋର୍ସେସ୍। ଆଡଭର୍ସ ଫୋର୍ସ ହେଲା ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି, ଅପଶକ୍ତି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି। ଏଇ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ବା ଅପଶକ୍ତି ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟର ଅମ୍ଳାନ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ମାଙ୍କର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଗମନୀ ଏପ୍ରିଲ 24 ସୂଚଉଛି। ଏଟା ତାର ଶେଷ ଆଗମନୀ, ଆଉ ଉପରେ ଯାଇନା। 1920 ବେଳକୁ ମା ଆଉ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି, ଚୌକିରେ, ମା ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଟୁଲରେ ବସିଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ସରିଲା, ହଠାତ୍ ମା କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯାଇଛି। କଣ ହେଲା? ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲା କେମିତି? ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ତ ସଂଗ୍ରାମ ହେଇନି, ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନି, ବିନା ଯୁଦ୍ଧ ବିନା ସଂଘର୍ଷରେ କେମିତି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲା? 1920 ମସିହାରେ ମା ଜାଣିଥିଲେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇସାରିଛି। ଯୋଉଟା ମା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଦେଖିଲେ ସେଟା ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ନେବା ପାଇଁ 27 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। 1947 ଯାଇକି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ତାପରେ 1926 ବେଳକୁ ନଭେମ୍ବର 24 ଆମେ ଯୋଉ ଏବେ ପାଳନ କରିବା ସିଦ୍ଧି ଦିବସ ହେଲା, ସେଦିନ ସେଇ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି। 24 ନଭେମ୍ବର ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଖଉଛି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ନଭେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ଏ ଆନନ୍ଦ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ ଯୋଉଦିନ 24 ନଭେମ୍ବର ହବ, ମା ଜାଣିପାରିଲେ ଆଜି ସେଇ ଅଙ୍କ ସିଦ୍ଧି ହବ। ତେଣୁ କଣ କଲେ? ଯୋଉଠି ମେଡିଟେସନ ହଲ ଧ୍ୟାନ ହବ ସେଠି ବସିଲେ, ହଲକୁ ଯିବେ, କବାଟଟାକୁ ଖୋଲିବେ, ଯିବେ। ତାର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦାରେ, ରେଶମୀ କପଡାର ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦାରେ 3ଟା ଡ୍ରାଗନ, ଡ୍ରାଗନ ମାନେ କୁମ୍ଭୀର ଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା, ଗୋଟେ ଡ୍ରାଗନ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଗନକୁ ଗିଳୁଛି ତା ଲାଞ୍ଜ ଆଡୁ, ପୁଣି ତାର ମୁହଁଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଗନକୁ ଗିଳୁଛି ତା ଲାଞ୍ଜ ଆଡୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ୟାର ଲାଞ୍ଜକୁ ତାର ମୁହଁ, ୟାର ଲାଞ୍ଜକୁ ତାର ମୁହଁ, ଏମିତି ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ହେଇକି 3ଟା ଡ୍ରାଗନ ସେ ରେଶମୀ କନା ଉପରେ ରଖା ହେଇଛି। ମା ବସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ବସିଛନ୍ତି। ମା ବସିଛନ୍ତି ଟୁଲରେ, ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ବସିଛନ୍ତି ଚୌକିରେ। ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖବର ଦେଲେ ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ, ତମେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛ ଇମିଡିଏଟ ଆସି ମେଡିଟେସନ ହଲରେ ପହଞ୍ଚିବ। 10 ମିନିଟ ଭିତରେ ସବୁ ସାଧକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ 24 ଜଣ ଥାନ୍ତି ହେଲା। ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ 24 ଜଣ ଥାନ୍ତି। 24 ଜଣ ଯାକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠି। 45 ମିନିଟ କାଳ ଧ୍ୟାନ ହେଲା। ଧ୍ୟାନ ହେଲା ପରେ ସବୁ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାପରେ ଆଉ କେହି କାହାରିକି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କଣ ଆଜି
कौन आज कहीं तार उत्तर किसी पाऊना माँ सिंबल टा चिन्ह देले देख सिंबल टा कौन तीन चाइनीज भाषा रे तीन ड्रागन जदि ये छंदा छिंदी रही से हूँ सिद्धिर सूचना अर्थात श्री अरविंद आज सिद्धि लाभ करा अर्थात श्री अरविंद सिद्धि लाभ कले आज तापरे सिद्धिर अर्थ कौन ना भगवान श्रीकृष्ण चेतना को श्री अरविंद ग्रास कले एंटायर श्रीकृष्ण श्री अरविंद भीतर प्रवेश करिगले हला तेणु आउ बर्तमान यहाँ कहीं कला ना परवर्ती कार्यटा श्री अरविंद तुलेबे श्रीकृष्ण परे जो कामटा हम सेटा श्री अरविंद तुलेबे है तो ए दिवस से सूचेला अतिमानस से कार्य करेंगे तेणु माँ को कहीदेले एणिकी आनुष्ठानिक भाव आश्रम घोषणा कराला एणिकी जी जो परामर्श नब श्रीरंगर माँ को जरिया डायरेक्ट श्रीरंग किए देखा करें श्रीरंग एकांत गोटे घर रहिले ध्यान कले जप तार कौन कले सी जानती कि गोटे घर रही साधना चलला है माँ बर्तमान आश्रम सब कथा बुझिले आश्रम श्रीरंग सान भाई बारी सी कहले मो भाई को देखा करी माँ गोटे अपॉइंटमेंट ना पड़ो श्रीरंग निर्देश अच्छी कहले कौन है मो भाईटा को देखा करी तुम अपॉइंटमेंट नेबी हाँ अपॉइंटमेंट कौन जानते ना कलेक्टर में देखा करी आग चिट देकी पठेबी तब टाइम हेल्ले से डकेबे तो मुझे देखा करी यहाँ को कह अपॉइंटमेंट तुम आग चिट दियो मुझे श्रीरंग बाहर पहुंचेबी श्रीरंग साइड अनुमति देले तुमको डकेबी मो भाईटा को देखा करी मु चिट देकी जी अपॉइंटमेंट नहीं जी रही नहीं आश्रम रही पारे ना है अड़ुआ लगे किए जन फरेन लेडी आसिक आमको गोटे देखुची एमती भर भावना पड़ेगा से भितर आउ जड़े साधक माँ जो आश्रम दायित्व नहीं सी आक्चा आक्चा अनुभव कले श्री अरविंद थे ठीक अच्छे ये माँ को माँ बोली कही पार्न 28 मसीह जेहेतु अनेकंकर ये माँ को माँ बोली स्वीकारटा होनी श्रीरंग लिखिले माँ बोली ये माँ प्रकृति किए तुम सब डाउट रे अच्छा ना ये माँ किए लिखिले 1928 मसीह माँ बही लिखाला ये जो 1928 मसीह माँ बही लिखाला तापर माँ बही को पढ़ी जानले ये माँ श्रीरंग सिना जानते ये माँ बोली अन्य साधक तो स्वीकार कर पारना जन दिलीप दा बोली जन भाई थे आश्रम साधक थे से माँ को कहले अच्छा मु तो आश्रम रहा चाहूनी ठीक है मु शेष थर पर कहीदे जाऊँगी जे एत दिन रही आउ कि मोर आश्रम रहा नहीं कारण मुझे माँ को तो माँ बोली स्वीकार कर पारे माँ को अधीन रही कौन साधना करी बर मो जगह को मोर पलैवाटा बेटर यह भाविकी जाऊ तो कहीदे जी जा माँ को पाक आसिले बारिणी से दशा है बारिणी को माँ कही हाँ तुम जाओ किसी कथा ना आश्रम छाड़ी जो जाओ जा तुम जो रही मुझे तुम से माँ जहाँ पाखे तुम सब कथा खोलिक कह तुम कलिकता थे भी तुम माँ तुम पणिजे रही भी तुम माँ तुम जो था जो माँ तुम सब कथा बुझीपारे जहाँ पाखे तुम सब कथा खोला खोल कहीपर बुझेगा तेणु ये कथाटी है दिल्ली देखले तुम कौन सतरे माँ मो विश्वास होनी तुम झलक देखेल माँ मो काले भितरटा मनटा बुझो ठीक अच्छे ध्यान तुम मत स्मरण आण जमी भाव आनुच आण कि मन रख जब भय लगे हठात माँ माँ जप कर नर्माल अवस्था पलि आस ये तो कलिकता लोक कलिकतार दक्षिणकाली फेमस ये दक्षिणकाली को जान भल भाव जानते दक्षिणकाली रूपटा को से कल्पना ध्यान आनले ये सीना मूर्ति देखुले दक्षिणकाली की ये पूरा जीवंत दक्षिणकाली देखिले तेना काली को यदि जीवंत रूप देखा जाए नर मुंड माला पड़ी खंडा खपर धर जीव बाहर करते कला वर्ण होते आम सामने जब आविर्भाव से हार्ट अटाक हो ये दिलीप दांग अवस्था से एत भयंकर मुझे मूर्ति देखुली ये तो पूरा जीवंत सचल भय भी तो सांघातिक रही से तो कहीदे भय लगे माँ माँ जपियो मु नर्माल अवस्था पलि आसी माँ कुछ जपिले माँ 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 बोली जोर से कहले माँ नर्माल हो गला नर्माल हो गला
तापर माँ पचारे कौन है देख हाँ देखिली भल लगे भल लगे मो जीवनटा पलि था भल लगे ये किसमपुर मो जीवनटा पलि था देख तुम तो जो रूप कल्पना कल मुझे रूप पहुंची तुम कहीं से रूप कल्पना कर देख मुझे बर्तमान पुणी मो सहित कथा हो कि नहीं हाँ एबे तो तुम सहित पूरा बढ़िया अंतर कथा हो तुम्हें जो रूप कल्पना करे मुझे रूप नहीं आसपारि से तो जानले सतरे हाँ तो ये जो माँ आम जो प्रकार भाव कल्पना आने सी आम से प्रकार की आस आम जब दिव्यजन बोली भाव सी आम दिव्यजन नहीं काम करें जब महेश्वरी भाव महेश्वरी की काम करें महाकाली जो देवा महाकाली की काम करें माँ लक्ष्मी जो भाव महालक्ष्मी की काम करें माँ सरस्वती जो भाव माँ सरस्वती काम करें तेणु सी कौ रूप आसवे कौ प्रकार भाव काम करें क्या निर्भर करे आम उपर निर्भर करे आम जो प्रकार चाहिए तेणु श्री अरविंद पूरा 26 रु 50 पर्यटन साधन मग्न रहे 49 मसीह कहते माँ कहते मत लगुच मु स्वर छाड़ी से स्पष्ट मना करदे नाई नाई तुमको छाड़िया पड़ो जदि आवश्यक पृथ्वी मु छाड़ी तुमको आमर अधूरा काम को पूर्ण करिया पड़ो ये जो अति मानस योग साधना को त्वरान्वित करिया पड़ो तुम्हें संसार छाड़िया किसी आवश्यक ना जदि आवश्यक मु छाड़ी शेष से श्रीअंद स्वर छाड़े माँ कार्य त्वरान्वित कले 62 मसीह जन माँ को पचारा माँ तुम पणिजी कौन आसथिल से कहले मु पणिजी आसती श्रीअंद सहित बास करी बोली पणिचे रही बोली एपरिक से श्रीअंद स्वर छाड़ा पर भी मु पणिचे रही ये रही कार्य को त्वरान्वित करी तीन उपाय जोटा कि गोटे मानव जाति को ज्ञानदीप्त करे द्वितीय सत्यर सेवा करी तृतीय दिव्य प्रेमर धारा त्वरायित करी पृथ्वी को दिव्य भाव में गढ़ा है तीन उपाय माँ बर्तमान काम कर बुझी तेणु माँ जेहेतु यही प्रकार भाव में काम कर जो मैंने माँ को जरिया आसवे से पाइबे सिंह फोटो आम कल्पना आस न आसू माँ को तो आसी माँ तो डाक तेणु माँ को पाइले श्रीअंग को पाई हम माँ को भल पाइले श्रीअंग भल पाई हम माँ को माध्यम आम श्रीअंग लाभ करिया तेणु आम जीवन गोटे कथा रहा दरकार ओनली मदर नन अदर जे केवल माँ को डाक केवल जे माँ पाखे निज नवेदन कर तार सब कथा जे माँ को जन तार जीवन प्रत्येक कथा को माँ निश्चित बुझे धन्यवाद टिके नीरव रहा कार्यक्रम साइलेंस O Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. परमोच्च प्रभु सत्य नित्य त्वामेव केवलम अनुवर्ता महि सत्यम मनुजीवाम केवलम हे परम प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञा हो उठू और सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करो। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओम शांति शांति शांति।